Ibang level na satisfaction akong gibati nga ako'y nakalimpyo ing nani kadaghan og dry skin nga kuko. Perfect ni para sa akong satisfying nail cleaning video nga gusto nako ipa-feel sa viewers nga proud maka-proud ang resulta ani. Another day, another good na sad mga kakudkod. Grabe ni nga session, ibang level nga satisfaction akong gibati. Kay ako gyud mismo ang nakalimpyo ani nga kuko nga puno kaayo og dry skin. Dugay na kaayo ni nga wala matagad mao nga nagtapok na tanan mga hugaw o mga gahi nga dry skin sa kilid. Pag unang tan-aw pa lang, mura na gyud ni siya na eye cover nga puti-puti sa kilid. Pero karon ato gyud ning hinahinayon og limpyo hangtod nga makita nato ang natural nga kagwapa sa kuko. Tan-awa o kada kudkod nako daghan kaayog manggawas nga dry skin. Mura gyud kanang mga flakes nga nipilit gyud sa sulod ba. Mao gyud ni nga moment ang makapahappy or makapasatisfy nako kay makita nako nga dako kayo og difference ang before ug after nga hitsura sa mga kuko. Gamit lang ang sakto nga tools, pusher, nipper og nail file, hinaynayon nato para di masamad ang customer. Pero kung gahi na jud kayo ang dry skin, dili gyud malikayan nga mosamad na tungod sa kapilit. So, kada stroke, murag naka-relax ka labi na kung makita nimo nga limpyo na ang kilid ug mawala na ang mga gahi nga mga panit, mga dry skin, dead skin. Lisod ni